बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वीडियो के आगाज में डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको कि अगर आप कमजोर दिल हजरात हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, इस वीडियो को मत देखिएगा अगर आपका दिल थोड़ा सा भी कमजोर है। क्योंकि जो वाकया अब मैं आपको बयान करने जा रहा हूं, अपने 17-18 साल सहाफती कैरियर के अंदर इतना पुरतशद्दुद वाकया, इतना घिनौना वाकया, इतना दर्दनाक अलमनाक किस्म का वाकया, आप यकीन जानिए पूरे कैरियर के अंदर ना मैंने सुना और ना मैंने देखा। ये जो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे हैं, एक ये 25 साल के लड़के की तस्वीर है। इसकी आंखों पर पट्टियां लगी हुई, आपने देखा होगा। यूजुअली आपको क्या लगता है ये पट्टियां किस चीज की होंगी? उमूमी तौर पर यूजुअली ये पट्टियां उस वक्त होती हैं जब बूढ़े अफराद अपना मोतियों का ऑपरेशन कराने जाते हैं, आंख का कोई ऑपरेशन कराने जाते हैं, तो उनकी आंखों पर इस तरह से पट्टी लगा दी जाती है। लेकिन ये 25 साल का सेहतमंद, बिल्कुल सही देखने वाला नौजवान था और इसकी आंखों पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इसकी आंखों में छुरी डाल के इसकी आंखों को निकाला गया। सही सुन रहा हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसकी आंखों पे जब ये जीता जागता था, होशो हवास में था, बिल्कुल सेहतमंद था, अपने दर्द को महसूस कर सकता था, उस वक्त एक ग्रुप ने इस पर हमला किया। दो बंदों ने इसकी टांगे पकड़ी, दो बंदों ने इसके हाथ पकड़े, दो बंदे इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और अपनी छुरी, जो दोनों बंदे थे, उन्होंने इसकी आंखों में डाली और इसकी आंखें निकाल ली हैं। और ये हमारे वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दिन दहाड़े सुबह 9:30 बजे वाकया हुआ। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पूरा वाकया मैं आपको बयान करूंगा। आपने पूरा वाकया सुनना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, इस लड़की की उम्र है 25 साल। नाम है इसका हैदर अली। जुर्म पता है क्या था इसका? इसका कसूर क्या था जिस वजह से इसको इतनी घिनौनी किस्म की सजा दी गई? गालिबन शायद बदतरीन से बदतरीन दुश्मन इसको ये सजा नहीं दे सकता था, और इसको उसकी सजा देने वाले कोई और नहीं, इसके अपने सगे रिश्तेदार थे। जिन रिश्तेदारों को इसकी आवभगत करनी चाहिए थी, उन्होंने दिन दहाड़े जब ये काम पर जा रहा था ना, इसकी आंखें निकाल दी होश हवास में, जब ये अपने दर्द को महसूस कर सकता था। जनाब, ये 25 साल का नौजवान जिसका नाम अली हैदर है, कुछ अरसे पहले मंडी बहाउद्दीन का ये रिहायशी है। इसने 20 साल की एक लड़की जिसका नाम था कंजा रानी, किंजा रानी कह दें, कंजा रानी कह दें, जो आपको बेहतर लगे आप कह दीजिएगा, ठीक है। इससे इसने पसंद की शादी की थी। और भाई, हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर पसंद की शादी करना गालिबन किसी को कत्ल करने से ज्यादा बड़ा जुर्म है। किसी को मारने से ज्यादा बड़ा जुर्म अगर कोई समझा जाता है ना, तो वो पसंद की शादी करना होता है। क्योंकि भाई गैरत जाग जाती है और ऐसी जगह से जागती है कि इंसान को फिर सुकून से बैठने नहीं देती, सोने नहीं देती, खाने नहीं देती। और जब तक उस गैरत के नाम का बदला नहीं ले लिया जाता, तब तक वो पूरा ग्रुप चैन और सुकून से बैठता नहीं। अब इसकी पूरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर यार इसकी आंखों में से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है। अपने वीडियो के अंदर ये बात कहता है कि मैं मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी हूं, 25 साल मेरी उम्र है, अली हैदर नाम है। कुछ अरसे पहले कंजा रानी नामी एक लड़की से 20 साल इसकी उम्र है और इससे मैंने पसंद की शादी की थी, ठीक है। अब मैं सुबह 9:30 बजे के करीब शादी हो गई, लड़की ब्याह के अपने घर आ गई। कुछ अरसे के बाद मैं सुबह 9:30 बजे अपने काम पर जा रहा था कि एक ग्रुप ने मुझ पर हमला किया। ग्रुप में जो लोग थे, उनमें थे शब्बीर, उनमें थे अकबर, उनमें थे सोई सोई है सोनी है सोनी है गालिबन शायद ना, सोनी शाह, अकबर शाह और शब्बीर। ये 3 लोग थे जो कि मरकजी किरदार थे। इनके साथ और लोग भी थे। अब ये कौन थे, जरा ये सुनिए। ये जो शब्बीर हैं, ये इसकी बीवी के वालिद हैं, यानी इसके ससुर हैं, ठीक है। और ये जो अकबर शाह है, ये इसका साला है। इसकी जो बेगम है कंजा रानी, उसका भाई है। दूसरे भाई का नाम है सोनी शाह। इन तीनों ने कई और लोगों के साथ इस पर दिन दहाड़े हमला किया और उनको सिर्फ जोम ये था कि भाई हमारे घर की बेटी ने क्यों अपनी पसंद से शादी कर ली। ये वो लोग हैं जो कि कलमा पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और इनको इस बात की तमीज नहीं है, समझ नहीं है, पता नहीं है, इल्म नहीं है कि हमारा दीन इस बात की इजाजत देता है कि लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकती है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि ये इजाजत देता है कि भाई घर से भाग जाएं, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। पसंद से शादी करने की इजाजत देता है। जो भी बंदा आपको बोले कि भाई ऐसा नहीं है, वो गलत बयानी कर रहा है।
وہ اسلام کو اپنے حساب سے استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اسلام کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اپنا فائدہ ہو سکے. جہاں اپنا فائدہ ہوگا وہاں پہ بڑے آرام سے دھڑلے کے ساتھ بڑے شوق سے اپنے جو ہمارا دین ہے اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. اور اب تو ہم نے ایک اور چیز سیکھ لی ہے. جب سے یہ عمیری کی ویڈیو سامنے آئی ہے نا تب ہم نے ایک نئی چیز سیکھی ہے, اور وہ نئی چیز یہ ہے کہ گناہوں کو کس طریقے سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, ایک خاتون کیا کام کرتے ہوئے پکڑی گئیں, پوری ویڈیو بنائی گئی. اس ویڈیو کے اندر نشے کی حالت میں دھت ہو کے وہ جس طرح سے اپنے بھائی کی, اپنے شوہر کی تذلیل کر رہی ہیں کہ میری ویڈیو ان کو بھیجنا, اور اس شخص کی جو کہ ان کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا اس کی جس طرح کی تعریف کر رہی تھی اور ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میرا شوہر میرے لائق نہیں, حالانکہ وہ 4 بچوں کی ماں ہیں, 3 ان کی بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. میں کل پوری اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں, نہیں دیکھی تو آپ جا کے ضرور دیکھ لیجئے گا. لیکن ہمارے معاشرے نے اس ویڈیو کے آنے کے بعد ایک طبقہ ایسا ہے جس میں اس کام کو جسٹیفائی کیا, یہ کہا کہ بھائی صحیح ہو رہا ہے, ایسا ہونا چاہیے کیونکہ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھائی کون سے دین اور کون سے معاشرے نے اس بات کی اجازت دی ہے, یہ وہی طبقہ بتا سکتا ہے. میری اتنی استطاعت نہیں ہے, نہ میری اتنی نالج ہے بھائی جو میں آپ کو ان تمام چیزوں کی جسٹیفیکیشن دے سکوں, نہ ہی میں اپنی رہتی زندگی تک آخری سانس تک میں اس چیز کی اس کو جسٹیفائی کر سکوں. کسی بھی طور پر نہیں کر سکتا. ہماری وہ تربیت نہیں ہے, ہماری وہ تعلیم نہیں ہے کہ ہم ایسے عمل کو جسٹیفائی کر سکیں. ہو سکتا ہے کسی کی ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے, ماحول وحول گھر وار کا دیکھ کے شاید اس کو جسٹیفائی کر رہا ہو. خیر, اب یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس نے ہم پر حملہ کیا اور ان کو زوم یہ تھا, ان کو پریشانی یہ تھی کہ بھائی ان کے گھر کی بیٹی نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کا بدلہ اس طرح سے لیا کہ اس بیچارے بچے کو, 25 سال کا بچہ ہی کہوں گا یار, اپنی زندگی کا آغاز اس نے کیا, اس کو انہوں نے آنکھوں سے بینائی سے محروم کر دیا. اب ساری زندگی کے لیے حضور یہ دیکھ نہیں سکے گا. اور اس کے بعد سے یہ سارے کے سارے جو ملزمان ہیں, یہ سارے کے سارے ملزمان فرار ہیں, کسی کو کوئی پکڑائی نہیں آئی ہے. اور آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پکڑے بھی جائیں گے کچھ عرصے کے بعد چھوٹ جائیں گے. یہ ہمارا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, جہاں پر اونٹنی اگر کسی کے کھیت میں چلی جاتی ہے تو زمیندار اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیتا ہے کہ بھائی میرے کھیت میں کیسے آئی. جانور ہو گئے تو بھائی اپنے گھر کے اندر ہو گئے, آپ کو تمیز ہونی چاہیے کہ بھائی یہ تو ذمہ دار کی زمین ہے, آپ کیسے گھس کر آ گئے. اس زوم کے اندر وہ اونٹنی کا پیر کاٹ دیتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہماری سمجھ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک لڑکی کراچی میں 8-9 مہینے تک مردہ حالت کے اندر پڑی ہوتی ہے, اور اس کے گھر والوں کو اتنی سوچ سمجھ, اتنی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ اپنے, پہلے تو 8-9 مہینے تک ان کی بیٹی کہاں غائب تھی کچھ پوچھ لیں, کچھ نہیں پوچھا انہوں نے. ٹھیک ہے, میں کس کی بات کر رہا ہوں, ماڈل کی, حمیرہ کی بات کر رہا ہوں. کہاں تھی کچھ نہیں پتا. پھر جب پتا چل گیا تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو اس کی تدفین کے لیے نا اس کا جو نا وہ جو میت ہے وہ نہیں لیں گے. لوگوں نے جب غیرت دلائی تب ان کی تھوڑی سی غیرت جاگی اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم تدفین کر دیتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.